अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नके। हुकूमत बमुकाबला इलेक्शन कमीशन ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पे जिस किस्म से वफाकी वज़रा जिनको नोटिस दिए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आज भी हमने देखा, गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्ज़ामात की बौछार की गई। आज आपने देखा कि आज़म स्वाति साहब ने बाबर अवान साहब के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की और आज़म स्वाति साहब ने कहा कि जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी हुई है वो सब जानते हैं, और वो जो पर्दे के पीछे सारे राज है जो जल्द आया भी किए जाएंगे। साथ में उनका ये भी कहना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेकर उनका ये कहना था कि हारता वो है जो हार मानता है। वो हार नहीं मानेंगे, वो बिल्कुल इस इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद इदारा बनवा कर रहेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब चाहते हैं कि इंतखाबात जो है वो शफाफ और आज़ादाना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बड़े भाई की हाथ की घड़ी और छोटे भाई की हाथ की छड़ी हैं। मरियम नवाज साहिबा और मौलाना साहब को भी नोटिस इशू हुए, लेकिन वो कब आए जो मुझे नोटिस इशू किए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही, ये तो मैंने आपको चीदा चीदा पॉइंट्स बताए हैं। उसके बाद बाबर अवान साहब भी आए, उन्होंने कहा कि मशीन से क्या डर है अपोजिशन को। और गुज़िश्ता रोज़ जो फवाद चौधरी साहब ने शिबली फराज साहब के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने उनके किरदार पर सीईसी के यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, और उन्होंने ये सजेशन भी दिया कि जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के वो आगे बढ़ें, क्योंकि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर नज़र आते हैं कि वो हुकूमत के इस EVM हो गया या फिर जिस तरह से वो शफाफ इंतखाबात कराना चाहते हैं उस पॉलिसी के मुखालिफ नज़र आ रहे हैं। अब बात यह है कि आज जो हम अपनी इस नशिस्त में जिक्र करेंगे कि ये महाज आराई जो है, ये जो फ़िज़ा पूरी क्रिएट हो रही है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान, और ख़ुसूसन जबकि इलेक्शन कमीशन नोटिस भी जारी कर चुका है, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हों या आज़म स्वाति साहब हों, और उसके बाद फिर इस किस्म के इल्ज़ाम लगाना, इससे मामलात कहाँ तक जा सकते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। कौमी असेंबली की मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, शाहिदा रहमानी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हैं राना अरशद साहब हैं हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, लाहौर स्टूडियो में, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अहमद जवाद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी अहमद जवाद साहब, जिस किस्म की आज बातें आज़म स्वाति साहब ने की या गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने की, ये मामलात आप लोग कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो एक आइनी इदारे को हेड कर रहे हैं, उनके ऊपर ये कहना कि वो अपोजिशन के आलाई कार बनकर सामने आ रहे हैं, और उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का नाम बड़े भाई और छोटे भाई के तौर पर लिया गया, क्या साबित करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त? अब मैं आज़म स्वाति साहब का तो वकील नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से या इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, उस पे बात अब मैं आपसे कर सकता हूँ। और क्यों PTI की लीडरशिप जो है वो इल्ज़ामात या एतराज़ कर रही है इलेक्शन कमीशन की, उस पर बात कर सकता हूँ। लेकिन किसी एक फ़िक्रे को मैं जो है वो मैं कैसे मुझे उसको एडवोकेट करना है या उसको डिनाई करना है, आई थिंक वो मेरे लिए आउट ऑफ क्वेश्चन है। मैं तो एक बड़ी जैसे कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उनके तर्जुमान नहीं हैं, लेकिन सिटिंग मिनिस्टर्स जो काबीना के मेंबर हों, जब वो ऐसी बात करें तो सवाल तो यही होता है कि इज इट कमिंग फ्रॉम द टॉप लीडरशिप देन, बिकॉज़ दे हैव नॉट बीन इसीलिए तो आपसे मैं जी नादिया, आप अगर मेरी बात को अगर गौर से सुने तो मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, हम इस चीज़ पे बात कर सकते हैं कि हम क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्शन रिफॉर्म्स के हक में हैं। इस पे भी बात कर सकते हैं कि अपोजिशन को क्यों एतराज़ात हैं और क्या एतराज़ात हैं। हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्यों इसके ऊपर इस तरह का उसका स्टांस है। ये तो एक डिबेट है, लेकिन एक फ़िक्रा किसी ने कहा, अब उसका आप मेरे से क्या तवक्को करती हैं कि मैं उस फिक्रे को क्या कोई फ्रेमिंग करूं उसकी? अहमद जवाद साहब, क्योंकि पार्टी के अंदर भी तो देखें, you belong to a party which is a sitting government right now, और आईनी इदारों के साथ जब महाजराई होती है तो फिर नुकसान जो है वो हुकूमतें उठाती हैं, जाहिर है। तो इसीलिए इसको लेकर कोई ना कोई पॉलिसी तो आपके यहाँ होगी ना। देखें, महाजराई तो होगी,
जब पीटीआई की हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करती है और इसलिए लाने की कोशिश करती है कि पिछले कई दहाइयों में जिस तरीके से इलेक्शंस के ऊपर सवालात उठते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करने के लिए उसके वेरीफाइड वोटर और रजिस्टर्ड वोटर और अनरजिस्टर्ड वोटर और जो कहानियां शुरू हो जाती हैं इलेक्शंस के बाद, उसको ख़त्म करने के लिए पीटीआई की हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स लाना चाहती है। अपोजिशन उसको रद्द कर रही है बगैर उसे डिबेट किए हुए, और इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऐसा ही रवैया अडॉप्ट किया कि बजाय इसके कि आप एक सिस्टम है, उसके प्रोस भी हो सकते हैं, कॉन्स भी हो सकते हैं, आप उसकी दोनों तरह से उसको वैल्यूएट करें, अपने जो आपके उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप हुकूमत की पार्टी या कमेटी के साथ उनको डिस्कस करें, डेलिब्रेट करें। लेकिन अगर आप जब बिल्कुल अपोजिशन वाला रवैया अडॉप्ट कर लेंगे तो जाहिर है हुकूमती तर्जमान जो हैं वो उसको एक लाइन नजर आएगी इलेक्शन कमीशन की कि जो कि सिंक्रोनाइज कर रही है अपोजिशन के साथ। और इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, एक सियासी इदारा नहीं है, एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि आईनी इदारे के साथ जो बहाजराई अच्छी नहीं है, लेकिन आईनी अदारे को भी तो अपने उस स्टेचर को, स्टांस को मेंटेन करना चाहिए ताकि उसकी न्यूट्रलिटी और उसके प्रोफेशनलिज्म पे कोई एतराज ना हो सके। ठीक है, अब हम इसको जरा आपके ओपनिंग रिमार्क्स मैंने ले लिए, जाहिर है कि उनके जो अब तक के एक्शंस हैं उससे आप उनकी न्यूट्रलिटी को डाउट कर रहे हैं। लेट्स गो टू राना अरशद साहब। राना साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे हर्जा सराई जिस तरह से की जा रही है, मामला किस तरह से आप देख रहे हैं? और जिस तरह से अहमद जवाद साहब कहते हैं कि अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रवैया है इज वेरी मच अलाइंड विद ऑपोजिशन, उसे इसलिए उसकी न्यूट्रलिटी पे शक किया जा सकता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका टीवी चैनल, क्योंकि आप हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को रेजअप टेकअप करते हैं। इशू ये है कि राजा सिकंदर साहब जब कश्मीर 2016 के इलेक्शन हो रहे थे और वहाँ चीफ सेक्रेटरी थे तो हमारे वज़रा को रोकते हैं तो वो बहुत अच्छे थे, और उसके बाद जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं तो उनका नाम हमने तो नहीं दिया, उनका नाम इन्होंने दिया था। और सदाबहार वो रावलपिंडी वाले मिनिस्टर का फरमान भी था और रिटन एप्लीकेशन भी थी कि प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब राजा सिकंदर साहब रिटायर्ड हो गए हैं, सेक्रेटरी रेलवे, उनको एक्सटेंशन दी जाए। तो जनाब उसकी कंटिन्यूटी ही थी कि उनको इस मनसब के लिए इन्होंने सेलेक्ट किया। और वो परवेज खटक साहब ने जब नाम पेश किया था तो भूल क्यों जाते हैं? फिर जब हम कहते हैं तो फॉरेन फंडिंग केस को डेली बेसिस पर टेकअप किया जाए, नहीं होता तो वो बहुत अच्छे हैं। जब इमरान खान साहब के पास वक्त नहीं है, अपनी ही पार्टी जिसके वो चेयरमैन बने हुए हैं को वो इंटरनल इलेक्शन करवाएं तो उसकी एप्लीकेशन देते हैं तो 1 साल का टाइम मिल जाता है। तो राजा सिकंदर बहुत अच्छे हैं। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 25 जुलाई 2018 को आरटीएस सिस्टम बैठता है, आज तक रिपोर्ट मंजरे आम पर नहीं लाई जाती। और अब जब मियां नवाज साहब ने इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी और उसकी 80 से ज्यादा मीटिंग हुई और जिसमें 3 मेंबर पीटीआई के भी थे, शफकत साहब, अलवी साहब और श्री मजारी साहबा, तो उस पर जो मीटिंग्स हुई उनकी रिकमेंडेशन के बाद 2017 में जब वो एक्ट बनता है, पार्लियामेंट में पेश होता है, आया वो तरीकेकार इनको याद नहीं, इनको भूल क्यों जाते हैं? हर चीज का तरीकेकार होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। और अगर वो इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनाते, तमाम पार्टीज के मेंबरान को वहां पर मेंबर का नोटिफिकेशन करते, एक हेल्थी डिस्कशन होती तो वो बात समझ में आती थी। ये बदनीति पर मबनी है। ये ईवीएम मैं समझता हूं वो आरटीएस सिस्टम और उसके बाद डिस्के वाली धुंध की कंटिन्यूटी है जिसको अवाम कबूल नहीं करती। अच्छा, राना साहब एक चीज बता दे, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, आप उसको एक आजाद इलेक्शन कमीशन गर्दान रहे हैं या नहीं? मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अख्तियारात हैं वो आज़ाद ही है अदारा, लेकिन जो अपना अपना पॉइंट व्यू होता है या केस टू केस देखना,
جب ہم پی ڈی ایم کے ممبران وہاں پر گئے تو ہم نے بالکل اعتراض یہ کیا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس کو ٹیک اپ کیا جائے، لیکن ایشو یہ ہے وہ بطور اپوزیشن ہمارا رائٹ تھا۔ آج جس طریقے سے وزراء حملے کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں، یہ طریقہ واردات مناسب نہیں۔ آج اسلام آباد میں ہماری جو گجرانوالہ ڈویژن کی میٹنگ ہو رہی ہے، جو ایم این اے ایم پی ایز اور آفس بیئر، جس کو میاں نواز شریف صاحب، مریم بی بی، حمزہ شہباز صاحب بھی بالکل اس میٹنگ میں ہیں، اور وہاں پر ہمارا یہی ایشو ہے، ہم فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتے سب کچھ ہے، لیکن پھر اس کے لیے کام کرنے سے وہ مشین سے کہہ رہے ہیں نا، ڈر رہے ہیں آپ لوگ، اس پہ بات کر لیتے ہیں، ابھی آگے ڈیبیٹ کرتے نا پہلے شاہدہ صاحبہ سے۔ نادیہ یہ پرانے شکاری ہے، نیا جال انہوں نے تلاش کیا ہے، اس لیے یہ طریقہ واردات نہیں چلے گا۔ طریقہ واردات آپ کو پسند نہیں آیا؟ میں چھوٹی سی بریک لے رہی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر اعتراض کر چکی ہے، پاکستان کی عوام۔ And then we can come back to you. Let's take a break here. ویلکم بیک۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں، آج تو پیپلز پارٹی کا ذکر ہوا، نوید قمر صاحب بھی وہاں فلپائنز گئے جہاں پر یہ پورا دکھایا گیا، اور اس کے علاوہ اس کو ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے، کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے آپ لوگوں کو الیکٹرانک ووٹنگ سے، جبکہ پیپلز پارٹی نے ہی اس بات کا آغاز کیا تھا، یہ آئیڈیا نیا نہیں ہے، بابر اعوان صاحب نے آج کہا ہے؟ بہت شکریہ نادیہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہی رہا کہ ان تمام ادارے جو ہیں اپنے اپنے ڈومین میں آزادانہ، خود مختارانہ طریقے سے کام کریں، اور ہم نے کبھی بھی اداروں کے ڈومین میں انٹرپٹ نہیں کیا، اس میں مداخلت نہیں کی۔ اور آپ نے دیکھا کیونکہ ان کو پہلی جو دھاندلی تھی وہ راس آ گئی، اور آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا اور اس کے ذریعے یہ سلیکٹ ہوئے۔ اب یہ جو ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو پتا ہے کہ 2013 to 18 میں پارلیمنٹری کمیٹی کی ممبر رہی، جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی، اس وقت الیکٹورل ریفارم کے حوالے سے کافی بات چیت ہوئی، کافی میٹنگز ہوئی، ہمیں بارہا بریفنگ دی گئی ای وی ایم مشین کے حوالے سے بھی، اور جس میں بہت سارے خدشات تھے، اور کہ کس طریقے سے جیسے ہمارے بہت سے علاقے ہیں، ترکھم ہے، تو بلوچستان کے علاقے ہیں جہاں بجلی اور نیٹ یہ سب ایکسس نہیں ہے، تو وہاں اس پہ کام کیسے کیا جائے گا، اسی لیے یہ تحفظات تھے جس کی وجہ سے اس وقت امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا۔ اس میں 3 ممبران شاید پارلیمنٹری کمیٹی میں پی ٹی آئی کے بھی تھے، نون لیگ کے تھے، ہم سب موجود تھے، اور ہم نے سال اس پہ بریفنگ لی، لیکن دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی جا کے، جو ہمارے چیئرمین تھے انہوں نے جا کے وزٹ کیے، اور وہاں سے بھی لوگ آئے، انہوں نے، تو اس میں جو خدشات تھے یہی وجہ تھی کہ یورپ کے کئی ممالک نے اس کو ریپیٹ کر دیا، ان کو ختم کر دیا، کیونکہ اس میں نہ صرف ریگنگ کے ہیں بلکہ اس میں ہمارے جیسے پاکستان جیسے پسماندہ علاقے میں جہاں لائٹ چلی جاتی ہے، جہاں بہت سے علاقوں میں لائٹ کا تصور بھی نہیں ہے، وہاں یہ سسٹم کیسے کام کرے گا۔ تو اصل طریقہ یہ ہوتا ہے نادیہ کہ جب بھی کوئی الیکٹرل ریفارم آتی ہے، کسی بھی قسم کے آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپوزیشن کا اعتماد بھی نہیں لیا، تھرو آرڈیننس کے خود اتنے خوف زدہ ہیں کہ جس کو آرڈیننس لے کر آتے ہیں، جس کو قانون چاہیے، تو ملک چل ہی رہا ہے آرڈیننس فیکٹری کے حوالے سے اوپر۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب ماضی میں، جس طرح ابھی کہا گیا کہ ماضی میں یہ مختلف کمیٹیز کا حصہ رہے جب الیکٹرل ریفارمز ہوئی، تو وہاں پہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، 18th امینڈمنٹ ہوئی، ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ تھا۔ ٹھیک ہے، کنسنسس نہیں ہوا، آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے جی میں بتاتا ہوں، رانا صاحب جو ہے وہ کہہ رہے طریقہ واردات، یعنی کہ the consensus building has not been there، اینڈ شاہدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آر ٹی ایس دیکھ چکے ہیں، so we know exactly کہ this will not function۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ای وی ایم اور آر ٹی ایس کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ای وی ایم ایک بالکل ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہے، جس میں کہ صرف یونیک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ایک ووٹر کی جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اپوزیشن اس کے کیوں خلاف ہے؟ دیکھیں، میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں نادیہ، میں آپ کو ہسٹوریکلی آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے اعتراضات جو ہیں ان کا آغاز آپ دیکھیں تو پہلے بھی ہوگا، لیکن اگر ہم 70 کی دہائی سے شروع کریں تو 1977، اس کے بعد 89 میں جس پہ وہ اصغر خان کیس بھی بنا، آئی جی آئی اور اس کی فنڈنگ،
اس کے بعد آپ دیکھیں تو 2001 میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے مشرف کے دور میں، پھر اس کے بعد 2008 میں الیکشن ہوتے ہیں جنہیں RO الیکشن کہا گیا، پھر 2013 کے الیکشن ہوتے ہیں جن میں 4 حلقوں کی بات کی گئی. دیکھیں ہر الیکشن میں جیسے RTS کہا گیا. جی بالکل بالکل کہا گیا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی الیکشن ہیں پچھلی 5 دہائیوں کے اندر ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے. کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارے کے طور پہ جس کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کو شفاف طریقے سے کرائے، یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز باری باری حکومت میں بھی آتی رہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی ایسی الیکشن ریفارم جو کہ 2018 میں جو سسٹم جو RTS کے اوپر ان کو اعتراض ہو رہا ہے وہ RTS سسٹم کیا PTI نے الیکشن میں آنے سے پہلے انسٹال کر دیا تھا؟ PTI 2018 کے الیکشن سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ PMLN کی حکومت نہیں تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی. تو کیا یہ کچھ نہیں کر سکے کہ کوئی ایسا شفاف میکنزم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتے کہ ان کو 2018 کے الیکشن میں جو ان کو اعتراضات ہیں، جو ان کو شکوک ہیں، وہ نہ پیدا ہوتے، اور یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو وہ دھاندلی نہ ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے یہ ان کا اپنا فیلور رہا ہے. فیلور سے زیادہ یہ ان کے لیے ایک سوٹیبلٹی ہے، ایک کنوینئنس ہے کہ اس کے اندر جب تک الیکشنز کے اندر شفافیت نہیں ہوگی وہ چیز پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرتی ہے اور وہ چیز PMLN کو بھی سوٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے یہ اقتدار میں آتے ہیں. جب ان کا یہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے تو ان کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے سروائیول کی جنگ ہے. اگر الیکشن شفاف ہو گئے تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو اصل یہ پرابلم ہے ان کی جس کی وجہ سے یہ کھڑے ہو گئے. آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ جیت جائیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن شفاف ہونے کے نتیجے میں جو پولیٹیکل پارٹی بھی جیتے گی وہ پھر ایک میں سمجھتا ہوں ملک کی سیاسی استحکام کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہوگی جو پولیٹیکل پارٹی بھی اس کو جیتے. اچھا تو اب آپ اس کو کیسے کریں گے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن مان نہیں رہا تو اس لیے آپ لوگ الیکشن کمشنر بما الیکشن کمیشن کے اس پہ الزام بھی لگا رہے ہیں. اپوزیشن کے اعلیٰ کار سے لے کے دنیا کے الزام لگا دیے گئے، ان کی تقرری پہ بھی اب جو ہے وہ سوالات اٹھا دیے گئے ہیں. تو اب کیا آرڈیننس کے ذریعے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ کیونکہ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے وہ نہیں مانیں گے، اور دیکھیں پھر کیا وے آؤٹ کیسے ہوگا پھر اس کا؟ دیکھیں نادیہ، دو چیزیں ہیں. ایک ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہم حکومت میں جو ہیں ایک ذمہ داری ہے ہماری. ہم سمجھتے ہیں ماضی کی 5 دہائیوں کو الیکشنز کے نتائج کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں الیکشن ریفارمز لائی جائیں، ٹھیک ہے، جس میں جو ہم سمجھتے ہیں جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی اس کا حصہ ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ ووٹنگ بھی اس کا حصہ ہے، اور اس کی ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے. ہم اس کو پریزنٹ بھی کر چکے ہیں، کئی دفعہ اس کو ایکسپلین بھی کر چکے ہوئے ہیں. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے اس کو پارلیمنٹ سے اپروو کروانا ہے. وہ پارلیمنٹ سے ایک بل کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر ایک آرڈیننس کے ذریعے بھی ہو تو وہ بھی ایک آئینی چیز ہے، کوئی غیر آئینی تو نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے اس کا، دوسرا حصہ الیکشن کمیشن نے اس بل کی روشنی میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اور الیکشن ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کی میتھڈالوجی جو ہے وہ PTI نے نہیں ڈٹرمن کرنی، وہ پارلیمنٹ نے نہیں ڈٹرمن کرنی، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈٹرمن کرنی ہے اور وہ ان کنسلٹیشن ود آل پولیٹیکل پارٹیز ہوگی. یعنی یہ تو ہر طریقے سے آپ لوگ کر کے رہیں گے چاہے آپ کیسے بھی کریں، بیکاز دس از آپ لوگوں کا نعرہ بھی ہے ظاہر ہے، اور آپ لوگوں نے شفاف الیکشنز بھی کرانے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ووٹنگ اینڈ EVM آر دا بیسٹ وے ٹو گیٹ اے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، وچ آف کورس آپ تو نہیں یہ کہہ رہے، لیکن آپ کی کابینہ کے جو پارٹی ہے حکمراں جماعت، اس کی کابینہ کے ممبران اب اس وقت چیف الیکشن کمشنر کے ہونے، ان کی تقرری اور ان کے پورے ایکٹ کے اوپر سوالات اٹھا چکے ہیں. میں بریک لوں گی اور اس کے بعد رانا صاحب اور شاہدہ صاحبہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کامنٹ کیجئے گا کہ ہر حال میں تو یہ ہوگا، آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال ریفارمز تو لے کر آنے ہیں تاکہ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کے بعد جس قسم کے پھر دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں اور کئی جگہ تو دھند اور دھاندلی بھی دیکھی گئی ہے، وہ سب نہ ہو سکے. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. رانا ارشد صاحب، احمد جواد صاحب، شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے. رانا صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا
जो कुछ आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात उनकी तकर्रुरी के हवाले से सिटिंग फेडरल मिनिस्टर ने कहा है और उनको वैसे भी नोटिस सर्व किए जा चुके हैं इसी हवाले से, मैं जानना चाहूँगी कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये क्या आपको एक महाजराई की फ़िज़ा बनती नज़र आ रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान, या आप समझते हैं कि वज़रा की जानिब से जिस किस्म की बातें कल और आज कही गई ये सिर्फ इन दोनों की हद तक ही महदूद रहेंगी, यानी इनकी ज़ात तक ही रहेंगी जो भी एक्शन होता है? मैंने असली तौर पर तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ी साफ सुथरी बात कह दी। तो उन्होंने कल फवाद चौधरी साहब ने खुल के कहा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये वफाकी काबीना की राय है, उनका मौक़िफ़ है, और मैं वफाकी काबीना के राय मौक़िफ़ को मैं आवाम के सामने पेश कर रहा हूँ बतौर तर्जमान हुकूमत पाकिस्तान। तो ये बात उन्होंने साफ सुथरी ज़बान में उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कह दिया। अब ये मामला इसलिए नजर आ रहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान वफाकी काबीना और इलेक्शन कमीशन के माबैन जो चल रही है, तनाज़ा चल रहा है या इख्तलाफात चल रहे हैं, ये अब वफाकी काबीना उनके खिलाफ है, एक दो मिनिस्टरों के खिलाफ नहीं है। पूरी वफाकी काबीना बमा शेख रशीद सब उनके बराबर के शरीक हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन हमें नजर ये आ रहा है कि जैसे कि अच्छी बात तो नहीं है कि पाकिस्तान की इलेक्शन की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हुकूमत वक्त में इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। इससे पहले अपोजिशन तो हमेशा तनकीद का निशाना बनाती रही और तमाम चीफ इलेक्शन कमीशन जो थे जितने भी आए वो सब अपोजिशन की तनकीद के बाकायदा निशाना पे रहे। अब ये चूंकि नजर ये आ रहा है कि हमें नजर ये आ रहा है कि दो तरीके, दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि आवाम को देखते हैं अपोजिशन तनकीद करती है इलेक्शन कमीशन पर तो फिर इलेक्शन कमीशन डाउन ग्रेड पर चला जाता है। लेकिन जब हुकूमत वक्त अगर तनकीद करती है तो इलेक्शन कमीशन का इमेज बुलंद होता जाता है। फिर आवाम ये महसूस करती है कि ये इलेक्शन कमीशन बड़ा गैर जानदार है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो अवामी मफादात में आगे बढ़ रहा है और हुकूमत उनके रास्ते में रुकावट डाल रही है। इसका तो इमेज इलेक्शन कमीशन का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता जा रहा। ये हमारा अपना तो लेकिन जो पावर्स हैं इस इदारे के पास और जिस किस्म के आज इल्ज़ाम लगाए, नोटिस उनको पहले ही इशू किए जा चुके हैं आज़म स्वाति साहब को, आप क्या किस किस्म के अब जो है वो एक्शन लिया जा सकता है अगर इलेक्शन कमीशन लेना चाहे? चाहे का तो मतलब तो बदकिस्मती हमारी ये है, हमारे जितने भी 56 से लेकर अभी तक होगा नहीं कि इस चीज को निकाल दे, तरफ कर दें, जितने भी जाए उन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन ने कभी एक्शन नहीं लिया, अपोजिशन ने बुरा भला का कभी एक्शन नहीं लिया। अब ये चूंकि इन्होंने एक जातियात पर नहीं किया हमला, उन्होंने इदारे एक लाजमन मजलूम होते हैं। तो हम ये हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करेंगे आपकी वसातत से और हमारे पैनलिस्ट के बड़े अच्छे बैठे हुए हैं, तो अगर इनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं तो आप फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत जुडिशल कमीशन में रेफरेंस बमा सबूत के भिजवा दें। अच्छा। फिर वो बिल्कुल फिर ठीक है, फिर लड़ाई झगड़े ना करें, इख्तलाफात राय इस तरह ना करें, टीवी पे बात ना करें, तो बाकायदा जुडिशल कमीशन में आप उनके खिलाफ अगर सबूत हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी अथॉरिटी है और वो आप भेज सकते हैं इनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जैसे काजी फयाज ईसा का गया था। सही। तो ये हम चाहते हैं कि आप ये केस भेजें, आप इनके साथ इस तरह से माजराई करने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे तो इलेक्शन कमीशन का इमेज बुलंद होता जा रहा है ना। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत है, पुरस्कार है, हमारे पास आर्टिकल 209 के तहत जुडिशल कमीशन की एक तश्कील की जाए जिसमें सबूत समेत जो है वो अब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और फिर उसके बाद सबूत पेश करें ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला फिर हल हो जाए। थैंक यू सो मच कंवर दिलशाद साहब। इंशाल्लाह एक लॉन्ग सिटिंग आपके साथ ज़रूर करेंगे इस ईवीएम वोटिंग और आई वोटिंग पे, ताकि आप तफसील से बता सकें कि गुज़िश्ता जो आज एक हिस्ट्री भी बताई है बाबर अवान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेके नवाज शरीफ साहब से लेके और मौजूदा हुकूमत के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, उस पर भी आपके कमेंट चाहेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपने सुना राना साहब जो उन्होंने इस्तदा किए वो तो मैं अहमद जवाद साहब से पूछ लूँगी, लेकिन राना साहब अब आ जाते हैं। देखिए
शफाफ इंतखाबात सबकी डिमांड है, आपकी भी, पीपल्स पार्टी की भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी, पीटीआई की भी, एएनपी की भी, और जितनी जमातें पाकिस्तान में हैं, फिर कहीं तो सबने बैठकर बैठना है ना। अब आपने सुन लिया कि वो किसी भी सूरत जो है वो ईवीएम और आई वोटिंग के लिए जाएंगे, अब वो चाहे पार्लियामेंट के थ्रू जाएं, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू जाएं। नादिया, इशू ये है, ये हुकूमत की जिद, क्योंकि जैसे इमरान खान साहब का फरमान था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, वो गए, और आज डॉलर कहते थे कि 1 रुपया महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, डॉलर 108 से आज 170 रुपये पर हो चुका है। इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन पर जो इनकी चढ़ाई है ये बदनीति पर मबनी है। अदरवाइज ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देते तो हमें और तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज के हेड्स को वहां पर मीटिंग पर स्पीकर साहब बुला लेते, तो जो प्रोसीजर था उसको अडॉप्ट कर दिया जाता। ये तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो पीटीवी पर हमला करने वाले डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने लगाई हुई इस्लामाबाद में, वहां से ऑर्डिनेंस जारी करने की तैयारी में है। राणा साहब, कोई तजावीज तो होगी आपकी जमात की, फिर कैसे शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे? जी, इशू ये है कि इनका डस्के से धुंध की बुछाड़ से लेकर उसके बाद जो आखिरी इलेक्शन है सियालकोट का, जो हमारे तारक सुबानी साहब जो उनके भाई खुश अख्तर 40,000 की लीड से जीते थे, मैं वहां पर खुद था, नवा पठान वाली पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अमले की जेबों से 100-100, 200 वोट बरामद हुए जो इन्होंने पकड़ाए हुए थे। अच्छा। और कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो मियां नवाशी साहब ने इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी उसमें तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं। अच्छा। उस पर डिस्कस करते, उसको मजीद आगे लेके जाते, लेकिन क्योंकि जो आजम स्वाति और जो फवाद चौधरी की बौछार है, मैं समझता हूं कि ये ओपनली आइन की वायलेशन है, 1973 की आइन की वायलेशन है। कैबिनेट मेंबर जो है वो सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते हैं और नहीं, वो तो फवाद चौधरी साहब ने कह दिया ना कि काबीना का ये तासुर है जिसकी वो तर्जुमानी कर रहे हैं हुकूमत की, पूरी काबीना ये समझती है। और आपने सुन ही लिया कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि इनको चाहिए कि हुकूमत जो है वो 209 आर्टिकल इस्तेमाल करे, आरिफ अलवी साहब एक जुडिशल कमीशन बनाकर सबूत भी दे दें मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इनके पास कुछ सबूत हैं, ये कभी कहते हैं कि किसी ने पैसे पकड़ लिए हैं, ये जो इल्जामात हैं ये बिल्कुल ले जाए सुप्रीम जुडिशल कमीशन में, हर चीज सामने आ जाएगी। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ अदारे की तस्दीक करना चाहते हैं और ये शफाफ इलेक्शन। आपने कहा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बनाई गई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में जो मंदरजात हैं उस पर बहस होनी चाहिए। शाहिदा साहिबा, आपकी जमात क्या समझती है, शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे अगर ईवीएम नहीं और आई वोटिंग नहीं? तो दुनिया के कई ममालिक ने इसको बंद कर दिया, तो आप उस पर बजित क्यों है? या दरअसल मसला ये नहीं है, मसला ये कि ये अपोजिशन पर पहले इल्जाम लगाते रहे, फिर आपने देखा कि ये ब्लैकमेल करके नैब और अदालतों को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन में भी अपनी मनपसंद चीजों को लाने के लिए बादशाह सलामत जो है वो ये चाह रहे हैं। लेकिन शाहिदा रहमानी साहिबा, फिर सवाल यही है, इनको करने में यही जो कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए शाहिदा साहिबा, जस्ट बाय सेइंग क्या आपकी जमात आजाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात चाहती है? ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तमाम जमातें यही कहती हैं, लेकिन उसके लिए सजेशंस क्या हैं? कोई तजवीज होनी चाहिए है। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मौजूद है, आप पार्लियामेंट के होते हुए अपोजिशन पे इल्जामात लगाते रहे। आज आप इलेक्शन, ठीक है, पार्लियामेंट में बैठकर ही इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है कि किस तरह से ये इंतखाबात शफाफ होंगे। अहमद जवाद साहब, सॉरी कि आपसे राब्ता हमें मुनक़ता होना पड़ा, लेकिन कंवर दिलशाद साहब ने अपने उसमें कहा कि जिस तरह से हुकूमत इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, इलेक्शन कमीशन बतौर इदारे की इमेज और उभर रही है, टार्निश नहीं हो रही, क्योंकि जब सिटिंग गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगाए तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी किसी तरह से भी इमेज जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। और बल्कि आप लोगों को सजेशन दिया है कि यू मस्ट टेक ऑल दी जो सबूत है आप लोगों के पास वो लेकर जाएं, ताकि जो है एक जुडिशल कमीशन बने और फिर मूव द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। व्हाट वुड यू से ऑन दैट एज अ लास्ट सेंटेंस? देखिए नादिया, हम पीटीआई की हुकूमत का हरगिज़ मकसद जो है वो
الیکشن کمیشن کے امیج کو ٹارنش کرنا نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کو ضرور ظاہر کریں گے حکومتی ترجمان جب اس بات کو فیل کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس کا اپنا ایک آئینی رول ہے، اپنا آئینی کردار ہے جو کہ کسی بھی سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے، وہ جب ہم اس کو بالکل الائن دیکھتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ تو ہمیں اس کی جو نیوٹریلٹی ہے اس کے اوپر یقیناً اعتراض ہے، اور اسی چیز کو ہم اس اعتراض کو ہی ہم ایکسپریس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ثبوت کوئی نہیں ہے، صرف آپ ایکسپریس کر رہے ہیں because things are not going your way, so you're just expressing, but of course ثبوت نہیں ہوگا کوئی۔ جی دیکھیں، ثبوت کے لیے تو کوئی فورم چاہیے ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی فورم پہ چلے جاتے ہیں، جیسے کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس دیے ہیں 2 فیڈرل منسٹرز کو، تو وہ بھی ایک فورم بن جاتا ہے پھر کوئی ایویڈنس دینے کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک کوئی فورم نہیں ہوگا، کوئی کیس نہیں اس حوالے سے ہم کرتے یا الیکشن کمیشن کوئی ٹیک اپ کرتا ہے تو تبھی ثبوت سامنے لائے جاتے ہیں۔ ابھی تو ہم اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایویڈنس بھی ہو سکتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے وہ باعث ہو چکا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے بولی ہے، اس ہو سکتے ہیں میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن بطور آئینی ادارے کی امیج جو ہے وہ ضرور ڈاؤن ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہے تو فورم آپ نے کہا ہوتا ہے جس کے اوپر لایا جاتا ہے، اگر ان کے پاس ثبوت ہے دیا گیا ہے، سامنے پیش کریں، اور ان میں سے ایک وزیر نے تو بہت کچھ کہا بھی ہے، پھر تو ان کو لے کر جانا چاہیے، ورنہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ کی گھڑی چھوٹے بھائی کی چھڑی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو پھر اٹس ٹائم کہ ان کے خلاف پھر آپ ایکشن لیں، بیکاز الٹیمیٹلی انتخابات بھی ہونے ہیں، اور اگر یہ صحیح نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو انتخابات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ود آل دس آف کورس ای وی ایم کے اوپر تفصیلی بات بھی کریں گے کہ ایکچولی ای وی ایم کیا کچھ کر سکتی ہے، کن ممالک میں ہے، اور یہاں اعتراضات کتنے زیادہ کیوں ہیں، بٹ لیٹر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور نشست رکھیں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری کے ساتھ بھی ٹو برنگ آؤٹ مور آن دس۔ اللہ حافظ۔